अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय चल रहा है रमज़ान और रमज़ान का आज है 21वां रोज़ा। तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि आज के दिन ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं रमज़ान के 20वें रोज़े के आखिर में यानी 21वें शब में रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो जाता है जो है जहन्नुम से बरी होने का। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो दूसरी चीज़ ये है कि आज 21वां रोज़ा है और आज है रमज़ान मुबारक की सबसे पहली शब कदर। और हम आपको तीसरी और सबसे अहम चीज़ बता देते हैं जिसके ऊपर हमारी आज की वीडियो होने वाली है। वो है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शहादत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बारे में कि किस तरीके से उनकी शहादत 21वें रोज़े हुई और उसके पूरा वाक़या क्या है, मतलब क्या वाक़या था जिसकी उनकी शहादत का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वाक़या शुरू होता है जब मस्जिद कूफा में फजर की नमाज़ पढ़ी जा रही थी तो हज़रत अली जब सजदे में गिरे तभी फ़ौरन से उनके सर पे जहर की तलवार मार दी गई। नाथ इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चाहने वालों को 2 हुक्म दिए और उस हुक्म को आज भी समझना ज़रूरी है। जरबत मौला अली के बाद तमाम मौला अली के चाहने वाले मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक का खून मौला की आबा से साफ़ कर रहे थे। इतनी देर में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे हसन, पहले तुम नमाज मुकम्मल करवाओ, उसके बाद मुझे देखना। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ख्मी हालत में अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम पूरी जमात को नमाज़ पढ़ाते हैं। जैसे ही नमाज ख़त्म होती है तो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़र यानी कि तलवार मारने वाले मुनाफिक को पकड़ के इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने लेके पेश किया जाता है। और कुछ चाहने वाले इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़्यादा खून बहने की वजह से शरबत बना के आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही अपने कातिल अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम को देखते हैं कि वे डर रहा है, उसकी पेशानी पसीने में तर है। इमाम अली फरमाते हैं, ए मेरे बेटे हसन, ये शरबत मेरे कातिल को दे दो और उसको यह बताओ कि अली ने ज़िंदगी भर इंसाफ किया है, उसके साथ ही इंसाफ होगा। फिर अपने तमाम मानने वालों को ये हुक्म देते, अगर जर्ब के बाद शहीद हो जाऊं तो इसको भी सिर्फ एक ही जर्ब मानना, अगर यह बच जाए तो इसको आज़ाद कर देना और अगर यह मर जाए तो इसको जिस्म की बहुरमती ना करना, क्योंकि अल्लाह उस इंसान पर लानत करता है जो मरे हुए इंसान के जिस्म की बहुरमती करते हैं। इन 2 चीज़ों से इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह हुक्म उनके मानने वाले के लिए बात होता है कि ज़िंदगी में कितना भी मुश्किल वक्त हो जाए नमाज को कभी नहीं छोड़ना। और दूसरा हुकूक अलबात के बारे में अल्लाह से डरते रहना। ए मेरे अल्लाह, हमें हमारे इमाम नक्श कदम पे चलने की तौफीक इनायत फरमा, आमीन। दोस्तों जैसे ही 19 रमज़ान ख़त्म हुआ कि 20 रमज़ान के रात में आप फरमाने लगे कि अब पूरी दुनिया के जिन्नात और फरिश्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर जैसे ही रमज़ान का सूरज तुलू हुआ तो आप इमाम हसन से कहने लगे कि हसन जाओ, मेरे तमाम चाहने वालों से कहो कि अपनी टीम का आखिरी दीदार करने आपके हक एक कतार बना के जैसे ही आपकी ज़ियारत के लिए दाखिल हुए तो दोस्तों अली फरमाने लगे कि पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमानों के रास्ते को जानता हूँ। पूछ लो, तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देखो तो पछताओगे कि काश कि कुछ और पूछ लेते। किसी अकीदतमंद ने सवाल किया कि अली ने जवाब दिया, कोई ज़ियारत करता रहा। बस जैसे ही अकीदतमंद जाने लगे तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हसन, मेरे पूरे ख़ानदान को मेरे हुजरे में लेकर आओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की वसीयतें की और फरमाया, इस ख़ानदान का वारिस मेरा बड़ा बेटा हसन है, जो ये कहे उसे मानना। और इमाम हसन से फरमाने लगे, ए हसन, जितना हो सके अपनी ज़बान के तारों को मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना, अपने नाना के हुदैया को याद करते रहना, कोशिश करना कि मुसलमान को दुश्मन ना बने। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए भी तब भी इसे दिल न लगाना, दुनियावी चीज़ में कभी अफसोस मत करना, हमेशा मज़लूम की मदद करना। हसन हुसैन, जहाँ तक हो सके मेरे इस पैगाम को हर एक तक पहुँचाना कि अपने काम को ज़िम्मेदारी से करते रहना, अपने ताल्लुकात को अच्छे बनाए रखना। और हज़रत मौला अली फरमाने लगे कि हसन, मेरे जनाजे में किसी को शरीक मत करना, आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे और मेरे जनाजे को आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे और पीछे से तुम दोनों उठाना।
جہاں میری اونٹ نہیں رکے وہاں پر میری قبر بنے گی، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن کہ میری یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میری جسم کی بے حرمتی کریں گے۔ اور آپ حضرت عباس کو دیکھ کے فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے ایک اللہ سے مانگا تھا، اور آج سے حسین تمہارا فقہ ہے۔ حسین کو دیکھا اور رو کر فرمانے لگے کہ اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیری نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو ساتھیوں کو بے حرمتی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹی اور بہنوں کو رسیوں میں قید کر لیا جائے گا، کوفہ اور شام میں ٹھہرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب آخر وقت آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کر کے اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، ان سے کہنا اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، اور قدم قدم پہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے۔ ہزاروں قطار رونے لگا۔ امام علیہ السلام نے اپنی آمد کر لی، اور آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن اور حسین نے جنازہ اٹھایا اور آگے سے خود بخود اڑ گیا، اور ایک پرانی اونٹنی ظاہر ہوئی اور وہ کوفے سے باہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پر جا رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی بن ابی طالب کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر، سلام ہو شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امین حیدر قرار۔ دوستو، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے حضرت علی کی جب سر پہ تلوار لگی، پھر اس کے بعد ان کا جو دشمن تھا ان کے اوپر بھی ایک ہی بار تلوار مارنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کے پورے شریر پہ زہر پھیلنے لگا، ان کے چہرے پہ زہر پھیلنے لگا، تو انہوں نے کیا کیا اپنے بیٹوں سے اور اپنے عقیدت مند یعنی ان کے چاہنے والوں سے کیا کیا فرمایا، اور کیا کیا ان کو نصیحتیں کر کے گئے، اور کس طریقے سے ان کی قبر بنائی گئی، اور کس قبر کا واقعہ بھی ہم نے آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ان کی قبر حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ تو دوستو، ہم نے آپ کو حضرت امام علی کی شہادت کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا۔ آشا کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔